नमस्कार। आज हेउची अक्टोबर 2 तारिख गुरुवार। आपण मानक पई नेकी आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित हम चैनल को जदि नुआ आसीछंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरा आस्थिबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर कटक रे मुख्यमंत्री मोहन माझी विभिन्न पूजा मंडप बुली देखिछंती मुख्यमंत्री। प्रथमे कटक प्रतापनगरी दुर्गा पूजा मंडप रे पूजा अर्चना करिबा परे कटक सहर रे मंडपरु मंडप बुली करिछंती मां को दर्शन। कटकर विभिन्न पूजा मंडप बुली बेस खुशी लागुथिबा मुख्यमंत्री कहिछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिरर 1 किलोमीटर परिधि भितरे मद बिक्री बंद। सरकार नेले बड़ निष्पत्ति। श्रीमंदिर पाखरे आउ तामसिक जिनिस रहिबो नाही। एभली एक बड़ निष्पत्ति सरकार नेबाकू जाउछंती। ए नै आलोचना करा जाइछि। नुआ अबकारी नीति आसीबा परे सेथिरे एभली नियम रखा जिबाकू योजना करा जाउथिबा अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन मंगलवार सूचना दैछंती। मिलिथिबा सूचना अनुसार पुरी श्रीमंदिरर 1 किलोमीटर परिधि भितरे मद बिक्री उपरे कटकणा लागि पारे। एहा सह आमिष बिक्री उपरे मध्य सरकार प्रतिबंधक लगाई पारंती बोली सुनिबाकू मिलुछि। ए नै मंत्री हरिचंदन को प्रतिक्रिया परे एहाकू वास्तव रूप दिया जाई पारे बोली चर्चा जोर धरिछि। सूचना योग्य जे राज्य सरकारक नुआ अबकारी नीति को बहु लोकंक अपेक्षा रहिछि। अबकारी नीति आनिबारे सरकार बारंबार समय गड़ाई चलीछंती। किछि मास तळे सरकारक पक्षरु एक टीम 3टी राज्य को जाई सेठारे अबकारी नीति किपरि लागू होइछि तार तथ्य संग्रह करथिले। उक्त तथ्य परे राज्यर नुआ अबकारी नीतिर रूपरेख प्रस्तुत होई सारिथिबा बेले एहाकू मुख्यमंत्री मोहन चरण माझींक सह बैठक करी आलोचना कराजिबो। मुख्यमंत्रीक मोहर बाजिबा परे राज्ୟରେ नुआ अबकारी नीति लागू हेबो बोली किछि दिन तळे मंत्री हरिचंदन सूचना देइथिले बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पुलिस एसआई परीक्षा स्थगित घोषणा। अक्टोबर 5 और 6 तारिख रे हेबाकू थिबा लिखित परीक्षा स्थगित रखा जाइथिबा नै सूचना मिलिछि। अप्रत्याशित घटनाक्रम को नै परीक्षा स्थगित निष्पत्ति होइछि। ए नै मंगलवार ओपीआरबी अध्यक्षक पक्षरु सूचना जारी करा जाइछि। तेबे सानी परीक्षा तारीख शीघ्र घोषणा हेबा नै कुहा जाउथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर अवपात रूप नेला लघुचाप। ए सबु जिला को अलर्ट जारी कला पाणीपाग केन्द्र। गोटिए पटे पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा लघुचाप गतकाली अवपात रे परिणत होइछि। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी अनुसार एहा उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी आज गभीर अवपात रे परिणत हेबो। आसंता काली सकाळे एहा पारादीप और गोपालपुर मध्य देई दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र उपकूल अतिक्रम करिवार संभावना रहिछि। एहार प्रभाव रे आजिठु पुरी गंजाम खोर्धा नयागढ़ केन्दुझर अनुगुल और ढेंकानाल जिल्ला रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबार आशंका रहिछि। एहा बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर और कटक जिला को मध्य प्रभावित करि पारे। आईएमडी रे भुवनेश्वर निर्देशिका मनोरमा महांती कहिसंती एही अवपात दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व को प्रभावित करि पारे। आजि ठारू शनिवार पर्यंत प्रबल वर्षा और घड़घड़ी नै ओडिशा रे अलर्ट जारी करा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर हबिष्याळींक पई हेबो स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था। चलित वर्ष कार्तिक व्रत अवसर रे पुरी रे हबिष्याळी मां मानक आगमन सहित श्रीमंदिर रे प्रबल भिड़ हेबो। एहाकू दृष्टि रे रखी पुरी पुलिस पक्षरु स्वतंत्र व्यवस्था करा जिवो। एसपी प्रतीक सिंह को निर्देश अनुसार हबिष्याळी मां मानक पई स्वतंत्र पुलिस व्यवस्था सह समस्त हबिष्याळी केन्द्र रे पुलिस मुतयन करा जिवो। श्रीमंदिर परिसर सिंहद्वार अंचल ग्रांड रोड और समुद्र तट रे विशेष प्रतिरक्षा व्यवस्था रहिबो। भिड़ और ट्रैफिक नियंत्रण पई पुलिस कर्मचारी नियोजित हेबे। समस्त थाना विशेषकर सिंहद्वार बलियापंडा तालबणिया कुंभारपड़ा समुद्रकूल और ट्रैफिक थाना रे अतिरिक्त पुलिस प्रस्तुत रहिबे। सीसीटीवी निरीक्षण और नियमित पेट्रोलिंग व्यवस्था हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर नंदनकानन प्राणी उद्यान और राज्य उद्भिद उद्यान को राज्य तथा राज्य बाहर बुलिबाकू आसुथिबा पर्यटकक पई खुशी खबर। प्रतिवर्ष भली शीत ऋतु सांगकू छोट दिन जोगु नंदनकानन प्राणी उद्यान और राज्य उद्भिद उद्यान गतकाली ठारू सकाळ 8टारू खोली अपराह्न 5टारे बंद रहिबो। ए नै नंदनकानन उपनिर्देशक सूचना दैछंती। एही नियम 2026 मार्च 31 तारिख पर्यंत लागू रहिबो किंतु सप्ताहर प्रति सोमवार नंदनकानन बंद रहिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर दीपावली पूर्वरु केंद्र सरकार चाषी मानक पई खुशी खबर आनिछंती। केंद्र सरकार रबी फसलर सर्वनिम्न सहायक मूल्य वृद्धि करिछंती। ए नै केंद्र सरकार 84,263 कोटी टंका मंजूर करिछंती। एही पैकेज 6 वर्ष पई स्थिर करा जायछि। केंद्र मंत्रिमंडल 2026-27 पई गहम मूल्य रे 6.59% वृद्धि कर क्विंटाल प्रति 2585 टंका करिसंती। अर्थात पूर्व वर्ष तुलना रे चलित वर्ष गहम क्विंटाल प्रति 160 टंका वृद्धि पाइछि। सेही भली डाली फसलर उत्पादन वृद्धि पई केंद्र सरकार फोकस करिसंती। ए नै केंद्र सरकार 11,440 कोटी टंकार पैकेज करिसंती। प्रति वर्ष 350 लाख मेट्रिक टन डाली उत्पादन करबाकू सरकार लक्ष्य रखिसंती। एहा सह डाली जातीय फसलरू 100% सरकार किनिबे बोली प्रतिश्रुति दैछंती बोली
ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ମିଳିପାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 10,000 ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦଶହରା ଅବସରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ପୋର୍ଟାଲରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦଶହରା ଅବସରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତାକାଲି ଭସାଣି ନିମନ୍ତେ ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ 4ଟି ରାସ୍ତାରେ 4ଟି ଭସାଣି କମିଟିର ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭସାଣି ଉତ୍ସବ କମିଟି ଶହୀଦନଗର, ରାଜଧାନୀ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଭସାଣି କମିଟି ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭସାଣି କମିଟି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଏବଂ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ ଭସାଣି କମିଟି। ଏହି ଭସାଣି ସମୟରେ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। 3 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ 2 ଘଣ୍ଟିକା ଠାରୁ ରାତି 1 ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ ରହିବ। ଶହୀଦନଗର ଭସାଣି ପାଇଁ ରାଜମହଲରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଦେଇ ବାଣୀବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ନୟାପଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ସିଆରପି ଠାରୁ ଡିଏଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ ଦେଇ ସିରିପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଠାରୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କଟକଣା ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ରୋଡ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିବେ ସହରବାସୀ। ଏନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରୀ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଭିସ ରୋଡରେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏନ୍ଏଚରେ ଯାଇପାରିବ ଗାଡ଼ି। ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ 7ଟି ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପୂଜା କମିଟି ମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏରେ 3% ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ମୋଟ ଡିଏ 55%ରୁ 58%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦେଶର ପ୍ରାୟ 11.5 ନିୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 2% ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଡିଏ 53%ରୁ 55%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏବେ ପିଛିଲା ଭାବେ ଜୁଲାଇରୁ ଆହୁରି 3% ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହା ଡିଏ 58%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସପ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି 1 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର 2025ର ଦରମା ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ମାସର ଅତିରିକ୍ତ ଡିଏ ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ବଢ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ ଦର। ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥାପି ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ୱେବସାଇଟରେ ଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 19 କିଲୋଗ୍ରାମର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 15 ଟଙ୍କାରୁ 16 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗତକାଲି ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା ଇ ଏରାଇଭଲ କାର୍ଡ। ଏଣିକି ସହଜରେ ଭାରତ ଆସିପାରିବେ ବିଦେଶୀ। ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ନିୟମରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଟ୍ରାଭେଲ, ପାଠପଢ଼ା, ବିଜନେସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟାଲ ଆଗମନ କାର୍ଡ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ପରେ ସେମାନେ ସହଜରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଇ ଏରାଇଭଲ କାର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଇ ଆଗମନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ନମ୍ବର, ଜାତୀୟତା, ଭାରତ ଆସିବାର କାରଣ, ଭାରତରେ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଭାରତ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଥିବା ଇମିଗ୍ରେସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଗମନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇ ଆରାଇଭଲ କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ 6ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଥର ବାଲବାଟିକାକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବେସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 57ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ
अनुमोदन मिली। एही प्रस्ताव में ओडिशार 6टी स्थान में नूतन केंद्रीय विद्यालय खोलिबा पई मंजूरी दिया जाइथिबारु प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद जणाइछंती केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। से कहिछंती नूतन विद्यालय गुड़िक प्रतिष्ठा हेबाकु थिबा अंचल में छात्र छात्री शिक्षागत आवश्यकता पूरण करिबारे एक बड़ पदक्षेप हेबो। एही 57टी नूतन केंद्रीय विद्यालय स्थापन पई मोट 5862.55 कोटी टंका खर्च हेबार आकलन करा जाउछि। जातीय शिक्षा नीति 2020 कार्यकारितार एक अंश स्वरूप एही 57टी केंद्रीय विद्यालय को प्रथम थर पई बाल बाटिका सहित अनुमोदन करा जाइछि। एही बाल बाटिकारे 3 वर्षर प्री प्राइमरी बा प्रारंभिक शिक्षा दिया जिवो। पूर्वरु 50टी केंद्रीय विद्यालय खोलिबाकू अनुमोदन मिलिथिबा परे वर्तमानर एही प्रस्ताव देशव्यापी गुणात्मक शिक्षा प्रदान करिबा तथा केंद्रीय विद्यालय पई थिबा चाहिदा को पूरण करिबारे आहुरी सहायक हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ट्रम्प को बढ़िला चिंता टारिफ विवाद भितरे प्रथम थर भारत आसिबे पुतिन। पीएम मोदी सह करिबे आलोचना। गोटिए पटे रूस अशोधित तैल आमदानी को नहीं अमेरिका सहित जारी उत्तेजना मध्यरे रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत गस्तर तारीख चूड़ांत होईछि। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चलित वर्षर शेष मास डिसेंबर 5 और 6 तारीख में 2 दिनिया गस्तरे भारत गस्त करिवार कार्यक्रम रहिछि। एही गस्त समय रे रूस राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह साक्षात करिबे। पुतिन को भारत गस्त अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को उत्तेजना को वृद्धि करिपारे। रिपोर्ट अनुसार रूस राष्ट्रपति पुतिन भारत गस्त पूर्व शिखर सम्मेलन प्रस्तुति एवं द्विपाक्षिक प्रसंग रे आलोचना पई रूस वैदेशिक मंत्री सर्गेई लाव्रोव भारत गस्त करिवार आशा करा जाउथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सरकार को मिलिला बड़ खुशी खबर। राजकोष को आसिला 1.89 लाख कोटी टंका। सरकार अर्थ मंत्रालय गतकाली कहिछि जे सेप्टेम्बर रे जीएसटी संग्रह 1.89 लाख कोटी टंका होईछि, जहा गत वर्ष समान मासरे 1.73 लाख कोटी थिला। यह लगातार द्वितीय मास जेबे जीएसटी संग्रह 1.85 लाख कोटी उपरे रहिछि। अगस्त रे यह 1.86 लाख कोटी थिला, जहा वार्षिक आधार रे 6.5% वृद्धि को प्रतिनिधित्व करे। 6 मास पई भारतर मोट जीएसटी कलेक्शन 12.1 लाख कोटी टंका रे पहुंचिछि, जहा गत वर्षर समान समय तुलना रे प्राय 9.8% वृद्धि पाइछि बोली खबर मिलिछि।